Asia's largest bird park is moving to a new home. Taman burung terbesar di Asia akan pindah ke rumah baru. Good boy. This is the culmination of over 5 years of planning. Ini adalah puncak dari perencanaan selama lebih dari 5 tahun. Be careful, guys. No one ever has moved 3,500 birds to a new facility in one go. Tidak ada yang pernah memindahkan 3.000 surga dan burung ke fasilitas baru dalam sekali jalan. The new 17-hectare bird paradise will feature 8 walk-through aviaries that replicate ecosystems from around the world. Surga burung seluas 17 hektar yang baru ini akan menampilkan 8 jalur pengamatan. Aviary adalah ekosistem yang direplikasi dari seluruh dunia. We'd like to spoil them once in a while, so don't tell anyone. And no one is getting left behind. Dan tidak ada yang tertinggal. One more, baby. Same nest. Embark on this epic journey Oh, I tried to snatch. with exclusive access to the extraordinary migration. On the right, yes. As human and bird You behave. work together to welcome their new Eden. Mulailah perjalanan epik ini memiliki akses eksklusif ke migrasi yang luar biasa, sebagai manusia dan burung yang terlihat bersama untuk menyambut Anda. Bahkan Anda. After nearly half a century of memories, it's Singapore Jurong Bird Park's final day. Setelah hampir setengah abad, kenangan Singapura pada hari terakhir mereka di masa lalu. Thank you for being here for the last High Flyer Show in South Africa. Over the years, more than 40 million people have visited this attraction. But now, it's time to say goodbye to Asia's largest bird park. Selama bertahun-tahun, lebih dari 40 juta orang telah mengunjungi objek wisata ini. Namun, kini saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada taman terbesar di Asia yang telah berlalu. Actually, is 51 years old. Childhood memory. They actually all hatch here. These are all Singaporeans. Yeah. Curator of birds, Anais is bidding farewell to the park with her final morning round. Ayus mengucapkan selamat tinggal pada taman dengan putaran pagi terakhir kami. No, I'm honestly gonna miss this place. Never in my dreams I would thought that one day I will walk here, and especially that I will be managing the bird collection. I mean, for me it was just impossible to think about this. The first time I came here for my first day at work, and I was looking at the Jurong Bird Park site, I got massive goosebumps. I was like, oh my god, I'm in Jurong Bird Park. It was crazy. So now we are moving here to an even bigger park, and this is also a once-in-a-lifetime experience. It's very stressful, it's a lot of work, but I believe it will be so rewarding. Jadi, sekarang kami bergerak di tempat kerja yang lebih besar lagi, dan ini juga merupakan pengalaman sekali seumur hidup. Ini sangat menegangkan, ini adalah pekerjaan yang berat, namun saya yakin ini akan sangat bermanfaat. So the last day, you start to feel actually the emotion. We all come to the entrance, and this is when we start to wave at the last guest and say goodbye. Jadi hari terakhir adalah untuk merasakan emosi yang sebenarnya. Kita semua datang ke pintu masuk dan inilah saatnya kita mulai melambaikan tangan pada tamu terakhir dan mengucapkan selamat tinggal. It was a great day at the end because he realized that we are a big family. We say goodbye, but we're gonna say hello to a new place all together as well. We are still the same team. We stick together anyway, so. Itu adalah hari yang luar biasa. Pada akhirnya, karena Anda menyadari bahwa kami adalah keluarga besar, kami mengucapkan selamat tinggal. Tetapi kami juga harus menyapa tempat baru. Kami masih tim yang sama yang tetap bersatu.
With the park closed, the relocation to Mandai begins. Only 4 months left on the current park's tenancy, and the keepers must move all the birds to the new premises. Presenter Chandra is tasked with some of the park's best trained. Dengan ditutupnya POP, relokasi ke hari Senin dimulai hanya tersisa 4 bulan lagi di taman saat ini, dan para berkemah harus memindahkan semua burung ke tempat baru yang disajikan. Chandra ditugaskan dengan beberapa teman yang paling terlatih. Moving the birds of prey is going to be slightly different. All birds of prey are very intelligent. We have to think a step ahead when we are handling them. And then we will also need to ensure that they don't get panicked. And we all know these birds can be aggressive, very powerful. They can do some serious damage. Lady! This is a trait the birds of prey share with another park resident, a southern cassowary. She's fondly known as Old Lady. Come, lady. This prehistoric bird has a reputation for being the most dangerous in the world, with huge legs and dagger-sharp talons that are designed to kill. Ini adalah sifat yang dimiliki burung pemangsa dengan penghuni taman nasional lainnya, kasuari selatan. Dia sepenuhnya dikenal sebagai wanita tua pendeta ini. Burung tori memiliki reputasi sebagai yang paling berbahaya di dunia, dengan kaki-kaki yang besar dan cakar tajam belati yang dirancang untuk membunuh. It's a very nervous situation, intense situation actually. The cassowaries, they can potentially kick you and cause serious injuries. So through getting them used to the crate, desensitizing them to the human touch, reduces the overall risk. Adalah situasi yang sangat gugup, situasi yang intens sebenarnya, karena kekhawatiran mereka berpotensi membuat Anda dan menyebabkan cedera serius. Sehingga dengan membiasakan diri dengan membuat tidak peka, saya adalah kue sentuhan manusia. Saya tahu mengurangi resiko secara keseluruhan. Crate training methods use treats as rewards, conditioning the birds to enter the moving boxes on their own. Metode pelatihan peti menggunakan cemilan sebagai hadiah untuk mengkondisikan burung agar masuk ke dalam kotak pindahan dengan sendirinya. So first and foremost, we want to reduce stress. So as you can see, she's still a bit apprehensive. She's going in and out. So we will not force it on her. Jadi yang pertama dan terutama kami ingin mengurangi stres. Jadi seperti yang Anda lihat, dia masih sedikit khawatir untuk masuk dan keluar. Jadi kami tidak akan memaksanya. Zayed has another incentive for Old Lady to be less wary of her moving crate. Through a lot of observation, we have noticed that cassowary loves to be bathed. So we decided to incorporate that into the training process. Crate training allows us to understand the birds under our care are much better, allowing us to safely transport them. To ensure the birds are in the best shape for migration, the park's vets and keepers are performing health checks for everyone. Untuk memastikan burung-burung dalam kondisi terbaik untuk migrasi, dokter hewan dan kapten taman melakukan pemeriksaan kesehatan untuk semua orang. Dr. Ellen's first visit is to the park's breeding and research center, where some of the most endangered birds are housed. So the Negros bleeding heart dove is one of the 3 species of bleeding heart doves from the Philippines that we have here. It's the most endangered. I think there's only about less than 250 individuals left in the wild. So this morning we want to make sure that every bird is fit and healthy and will cope with this massive change in environment, and they're in the best condition they can be before they move into their new home. Untuk mencoba kunjungan pertama Ellen,
adalah ke pusat penangkaran dan penelitian, di mana beberapa burung yang paling terancam punah ditempatkan. Jadi, burung Negress Bleeding Heart adalah salah satu dari 3 spesies burung berdarah panas dari Filipina yang ada di sini. Burung ini adalah yang paling terancam punah dan hanya tersisa kurang dari 250 ekor di alam liar. Jadi, pagi ini kami ingin memastikan bahwa semua orang dalam keadaan fit dan sehat dan dapat mengatasi perubahan lingkungan yang sangat besar. Dan mereka dalam kondisi terbaik. Mereka bisa jadi sebelum pindah ke rumah baru mereka. Moving to a new space can be challenging for some of the older birds. Like these two 20-year-old king penguins whose vision has been failing over the years. Pindah ke tempat baru dapat menjadi tantangan bagi beberapa burung yang lebih tua seperti 2 penguin raja berusia 20 tahun ini yang penglihatannya terganggu karena kedua mata mereka mengalami katarak. These two have cataracts in both eyes, so their vision is quite compromised. And in a familiar environment like this, it's fine. They know where everything is. But the concern is moving to a new environment, that they'll be very confused, they won't understand where things are. So that's why we're doing the cataract surgery before we move, so that their eyesight's improved, so they can actually find their way around their beautiful new exhibit. Jadi, penglihatan mereka cukup terganggu dan dalam lingkungan yang sudah dikenal seperti ini tidak masalah, mereka tahu di mana segala sesuatu berada. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah pindah ke lingkungan baru yang akan membuat mereka sangat terbiasa, sehingga tidak mengerti di mana letak segala sesuatunya. Jadi teruskan dengan melakukan operasi katarak sebelum kita pindah sehingga penglihatan mereka membaik, sehingga mereka benar-benar dapat menemukan jalan di sekitar pemeran baru mereka yang indah. Are they nervous? Yeah. Probably. They're really cool. We've not done cataract surgery in a king penguin before. We're also going to be placing an intraocular lens, which is not something we've done previously either. So it's all a bit new and a bit exciting, but nervous at the same time. Kami belum pernah melakukan operasi katarak penguin raja sebelumnya. Kami juga akan memasang lensa intraokular yang juga belum pernah kami lakukan sebelumnya. Jadi ini semua sedikit baru dan menarik, tetapi sekaligus menegangkan. Willie and Zorro will need to head to a specialist eye center for this complex surgery. William Zorro harus pergi ke dokter spesialis. Saya sensor untuk operasi yang rumit ini. You gonna be a good boy? Oh, you're gonna be a good boy. Hey, Willie. If successful, Willie and Zorro will be the first king penguins in the world to have man-made lenses in their eyes. Anda bisa menjadi anak yang baik. Apakah kamu akan menjadi anak yang baik? Hey Willie, jika berhasil, Ian akan menjadi penguin raja pertama di dunia yang memiliki lensa buatan manusia di matanya. Okay, you keep going. Okay. Crank the oxygen. King penguins Willie and Zorro are losing their vision due to cataracts. Dr. Gladys, an animal eye specialist, is about to perform a vision restoration surgery so the penguins are able to enjoy their new space at Mandai. Teruskan, hai oksigen, Frankie, Raja Penguin, Willie, dan kesedihan kehilangan penglihatannya karena katarak. Dokter senang, dia adalah spesialis mata hewan yang akan melakukan operasi pemulihan penglihatan. Jadi penguin-penguin itu bisa menikmati ruang baru mereka dan hari Senin. How's the penguin? Like down. Very stable. He's like, I'm in dreamland. Penguins have special lenses in their eyes that allow them to see clearly on land and underwater, a unique ability that also raises the complexity of the surgery. Penguin seperti pusat kota negara. Saya berada di negara impian.
Penguin memiliki lensa khusus di matanya yang memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas di darat dan di bawah air. Right now, I'm really just trying to focus on the eye and forget about anything else that's happening around me to make sure that I don't make a mistake. Sekarang saya benar-benar mencoba untuk hanya fokus pada mata dan melupakan hal lain yang menjadi di sekeliling saya untuk memastikan bahwa saya tidak membuat kesalahan. So at this point, she's actually inside the lens and she's breaking it down because it's all mineralized and then sucking it back out. So it's like vacuum. Back at Jurong Bird Park's vet hospital, No more eye drops. He's eating. Dr. Gabrina is checking in on her patients to ensure they are recovering well for the move. We knew that we're going to have patients in hospital during the translocation period. As much as possible, we try to get them out before translocation happens, but if they have to stay, they have to stay to get their treatment. This bird just came in because he was found on the ground in his aviary, just being a bit quiet, which is not normal for him on blood tests. Yang sebenarnya ada di dalam lensa dan dia memecahnya karena sudah termineralisasi dan kemudian menyedotnya kembali. Jadi itu seperti terima kasih. Aku bisa Jerome tempat tidur taman rumah sakit dokter hewan. Tidak ada lagi obat tetes mata yang tidak diminum. Brina memeriksa pasiennya untuk memastikan mereka pulih untuk pemindahan ini. Kami tahu bahwa kami akan memiliki pasien yang dirawat di rumah sakit selama masa translokasi. Sebisa mungkin kami mencoba mengeluarkannya lebih awal. Yang terjadi, tetapi jika mereka harus tinggal untuk mendapatkan perawatan. Ada di sana dan baru saja masuk karena dia ditemukan di tanah. Dan aviary-nya hanya menjadi sedikit pendiam yang tidak normal baginya saat tes darah. It showed that he had a really bad infection. Unfortunately, we do get sick birds come in. They are already quite sick.